ko ke lengam kafat nje shalien jite ngap yire yingap na ndo kunda wopa na ku na ngam patu na ngam ate mende toni na pwa ti yafule wane yire yinku nje po bido nyi fap shabo ma shula upo shinu te pun renkeri po tap la no we ngwati ndundungu ngayo pam pamba mentena pie na pasa ka shap adaba bangero puna wa ba sum fa bo pona afa po uma ndu yire yi pasa ka po mi mbangana na bona pa ma aba ma pemi abuwaka po to bitam kut po mbina yu pasa ka mvumvu te wane na juma sena manku shabo fa freshe te bambu njunga nshe uwa mbamu mampuana po ma nkenge no po na manja marafu mi po nyiri ntongora yire yi ya fulewa na nku Fresha na buna te bambu njunga nshe uwa mba eti ngupa mpuana kwantana njula wari pa ma pe nuna njapwana fresha po content le jour yema kone ile yunku njula pa ya fule wa yo po ye shantim ma shimi po fake po na pa mpa ma yuane nuna la kamaruna ere maka ibaba yunku njipa na tituni po ti pa sa ka yi wa ti manuna ti tum fa mfim pa fa sa ti la wona mi pa kan kan tomba shibi kosha shibi kosha nga vuru vara pa mi wane yin ngwara anta atopa mfama mfima yire inga yenen tuan kata nan sura la upo apaka le jour ni inga manzana mi na yire yinku njina po yumi nga fenen tu bata manjon ti sanse yoroma yo pinton kwata na wundundu lo mfati vuru vara yo apwati yire yimbensie la kukura po tam kut mbat na nyiti independent ibian ke shikendu pam fena sa tila upo mia wa bon kure tenga mien shwa mo timu nshu pa mi lempe kam vin shop pa tuan tim dia shi mbi ekena ngandi mbi ira ngandi pa bo mi pa tap to wona mota na ka vuru vara pa tu wa yin ngware mi ngware pa ban tim fa fandu kan shushu ira yi pondu karanga mfem yap nga fa ama mbi rankeri ya montri aba bon jun shu apa mi pato yo aba kui se ki freshana tila upo tin sigara la upo na adawa e ka to nde na mo ka bo ku tanton ju mi kumlem so ngam nan kumbin so ngam lapa ma ku tashi yo ata ba ta freshana tire kuku mbense la Cameroun area indépendant le message ni je shu am ko shika pote ku wa po ma yo apo am fati ntongora yire yimi wat pa fa sa te la upo na yi kema papa na manto ndet ku nda sa ipata manjo mi yam patunga mpo mi banja akam fati mbo yo nkuo shanga wu na mba mo nton fanti ma papa yin wara mo ka fa apa yo yo so mfati yire pa sa kana paka ntomba nzie bo mi yin kara fu to pana tungo ko wa sisi yo bo mbiena njinya da bali na be so kera aba manga yo apu anga mi do bi min miti ku pa tu shirati mbangunte la afwana ngena to bo mena wa ka do ka ponte to wa njana repe papa yin ku njire yinga mpo maka ima nkwani mfama mfimpo na anta abo minyani pa shiket mngbanga ire yimi wat pa mfa sati la upo po antima po yumi aba sa ka yati mbangun ve uma po antena ma shushu na uma po manga ka pa mfa sati la upo po yi min she uwe na pa sa ka mfati nda ju sana pa tangu po to pa anshe mtum po to li she mtum po to to ka na tu ngandi ke ndindi ngama ma ka ba mba e pa fandi ngama mbu mune ba mfa sana i 20 ndet mi bu panga ngo mangbu aba patu yiri ngamba yo yi fu potente mti la upo la kukut adoshi papa mo nka wan shenkura yire mamvina yire tin sura na po yu mi apa yu wa repep inko nyinti mfabo na umana aba renkeri minani tungwa Cameroon Tribune po apat na yinga ishika tituni po ndunga muwa mungu yo titangu la kukut epi fu njami po mbo mbina sene kifresha tungwa mune ikiemi ne yire mankie nsheshana bo wa jongute aba mbapa ti inkarafu popo antima wa jongute yomi itana papa ngu fona pune ba fonfon ti yire kuku mbense la Cameroun ngumlum so ngam nan kumbun so ngam manze kuku ba menda po gbuya nan nguban kapshimante pa fonfona ba kwa ambantima ba tuan jomi patana nkupsha uma ntusha wa so mati yire intongoro mwongumi po yana mashi mi aton kwata po na ku nsenga ma ku yire yi fresha njinji fresha ada bantam tekina a to po ngera afa po ku ara ma na ku yire yi ku mbense la Cameroun ben kumlum so ngam po kumbun so ngama na fresha na
tin wat mu ne ba wa jongu te ne ifa ka na ngu pa tu manger bin tuon kwak ta bo no wu ma pa fon fon ile kuku la awa wa yo apati ile indale wa mbempo Cameroon Tribuna mutation re yi mu kone yi nku nju mutation wa pa na yinga ipin itwanze wo mi nke shiom iba pa ne bin zen ko shumi shiom kemi ti yire yinju ye ne ton kuna muni kan to ta na yuma pa wi ma yo ishishi kunto she yire yuma mba to tra mutation na po pa na man senju umi ika nzemi na kula pa sa ka mbom she prani sha mi mba bo yo patu ngam so shaka nan tin ban mama shi mba yo ata ba ye mungu po ma sena mon ka bo tonju uyu na wu ma yo ban ba tin ke shiom kemi yo tun wat mutation to ne yire yinku njina wala tam ko mimsha yu umi maka la nouvelle papa yi nku unji shike poti ma mungu yoti tangu oto mfati ntemi ntemo ifanku rashana apo abangere tita la akakat yewa wa Paul Biana pami petunga mso shika manja mtungwa ile ntemi ifanku rashana apo po yo aria la nouvelle nashima asha ubona ile ntem po yenshi ku ngambi po na ku kitnan zien sho ndashi samtem ti sanse garwa nju umi iri maka mayu abuaka anja akati ile ikuku nguyo mayo na fashion nuna ile mafom kan ku njin kafe ayiran shasha fashion shasha guna shasha konko ngungba nan pamtin juma sama ten shipide shepono wa shasha fashion kuna buwa ayo na fatun ku ne pitu garwa poma shi unku ka pampa di ile nunko lana aba ile ngaka na buwa mina motion kan kun ga yamba po ayo boy pepo mo mbe kwata mama andi tijuni kan bo mi po ba nga tombara tanga mbo equipment dalewa mbo wayo mo shi wa yamba po mo pe ne ngba mo manga pi mo na andi ntiti ne galewa tita pon pona ba kun zrap rendi tin mo fo ayo po fa anto meti kam shi na kana bo manje ni na mun kan be ka mo fa an sui po kerina en jap turu na bu mun na ya je suis ponze mi tita pon pa mi si pati a mi si na to chiffre turu na ma so na pon ma shi mi pa yap turu po ket pon sha na pon mi mbabare to yi na so na po ma shi yap turu na wa be ka yap turu apu na mun pa ya yi gosha e ba ka garwa mi ni na ti re yi kam shi na kana buwa poto shi ngai yenen je to ko na pumi a ma mayu abuwa ka mai da shi samta magarwa fosho ayo no kuma yu abuwa ka ne shi pu ante wanda shi samtam te sanse garwa te yire inte wa pa a freshi na tam kan shurun fanfan do ponu popu nga pa mbe sho wa mbete wa pona lewa aba yire mi tita pola ka ban shi wa po manga ka fam ju shu pu apu pu aba renkere mi yunda tingu unsere yi popu anti ma wa pona bon ku oket man ben ku mu pu man tun ku sho mu pu na ba mba shiket ma yu abuwa ka yo man tada nga sho fapshana pota ma ku nju mi ma da pumi ye fana papa mba sha ngamte mi shu pa po yu an kan kiren keti ya fule wana ba mi re min nsura poa société me chupa ma kwanjam poa ngandi pe décision décret arrêté panzie mi ngandi ndinga mshimba jugement maka mashikat rani mfuka na mishire shikat na afabo nkuka ambisha mintosha na aveni beto yinku unji shikat ko area mi na pwena wa katek nguwa wa Donald Trump aba America mbayo bashimba mantin poe pa mawu ana patu antin fana ya buma mbakan zana mi pote nguba tunga aso matinga munguna pae ka shimu opa mumban ko shikie aba ire yimbayo aveni rana mi anjin shu ana aba ban papi na baba Joseph Le na tun wakit na yire mash ndale wa ambe shambeta pona kunku shawuma po na ban fa na fa sa nguna pe shire shipa ma wote la Cameroon pariya mi pe tu ya mayimu aba kufuga yo bari ti yire ndale wa na mi pe tu ya mayimu andu ka veni tonzena ndi wan yo apwa le swana ipepe njusho area maka mi titangula kama sha mimbopo mune ba po umkakana montu ba ko po da mi ani yampo mpate la kamuru shobo ntom nan kambo mi nan tam sisi ka le swa tenze na mi mo ona da ba njubara ngabi ye sot andi ngara mo mashimo opwa ara pami ka le swa tenze na mi titangu shamba mo po mkaka aba wala mtemte yire yina po yu mi mune lo mo ban jusi bi to mbom shabo mpate la Cameroon
patron shien dan shuri na midana awa ban kure shi nzu nwat vi lumbu ngu pamente to monton ju mi afa bi nja aka pato pienyi sheshi bo wonju tina na mida wobi kumsha mi abate mo fu ngu mbu pamente yu mbambi shambu no mo mu awa ba ngera to ntam na kula sheta po mota ngu manja mire ba saka apwa nga yo apa nga ire mu be lumbu nga ka nzu nwat vi manda jama po tumtum ni bo ti sande tu yo ire mi titangula akamurumpa eketon kwata ma mfana ma ambo yo aswati yire yinga mungu na ma ambo kwa amba bo ipo mbate mbense kukut menten ti shimba to ntosha neli awa ba ngera pumpang rani tingu yo apwan juma sena tituni mamangu fieran shu puantum grishi pantum merika pantum patanga ke mamangu yo paka na shibi fama ya wuma fafandu nga muyo titangula akamurun fu potwa nsebo ne kifreshana awa ba ngera mbaba ka mu nkumpom shalapa manga intonjom po ka nguma njuma sete nyishana te pambu njumentena titangula akamuru apo yebi to pangana paminga me ka lam tema minani fieranshim Macron e po amanti ma Donald Trump na ku pashima ne Elizabeth ipa shire shima mangungu tinjumansie sho pakapangana tinga intom vap pon satete nan siemen seti africana pare ya makambo ba ma kwanjam po bi yimi mbamba ka nkumlumna me ye shuna na nkumbu sansen jumansie tonku obone yishi aba ire yimba wa get panzemi po ire waten kumluma pa ma shuna dire ba sakatangu efuna muongu poto se bona kifo shanaria sande tu wana nzimo ma wala tam kut mi bo yu bo mina an shike kati l'activateur na kama mondi ndan shire fa bona ba sakana ria mi titangula kama runton tu man da ma na ye ma pa l'activateur yami asha wo man sap te ire yan shike nga tu ngu patunga yo titangu ko shana yo alo mbaba njesu pansi sham ya katana te la ubona titangu tuwa wina mfeshe yabo mfumfeshe mkwendena maada bale fwishe lo buntosha mfeshe mkwendena ntasha nungu putu gawa akwa ankata kementena mbie kifreshe mba nshuri nzemi mbabo nga indonta na freshe apu apesa ake yawa nga ti yire activateur na potam ko nyiti l'œil du Sahel to inga nshike nduka ishike na tichuni pomi ade bapaye kanga mua nguyo titangu funa alam wontum ti ire fana kuku yoromayo mantem nsaba ma banze mi yoromayo mbense yoromayo mantem nsaba po pi marwa garwa na ngaundere aba ire yimba kuku mbense kuku mbayo pon funa yoromayo nsaba na mantem po yumi ada tum wanti mawu ngenen to shutu shire shimbanda pompa de ire mbense kukura po ada yumi akapa ya lam tumpa falishina po fafana wumantim aba ngere mi po yenshi côté l'œil du Sahel to piesi ngam frishira nanju wona pesa ka sanse kimanga tinga pesa ka mbense kimanga pwada bi montu ka ala tabanzemi kimanga na altamia wa bai sia kan sa ngu ba nji gabon ti yifu potenshi ka na po kan tinjui wa sia kan sa ngu po kelie ngam ayo rani ne fatu sune pituna mbwate sanse kimanga ngebi banga ipo to guna pipate fashion motion kam ke ngam di ngai ama bon kura shi bi yedon kun ndam ngama kan ke fente sanse ko wet tiara san de bangura na nyi ke pote ndapa nsumbe sa ta ketna afaka to wad mumi ba ngai matu diaspora pi fuine ma shofe u kasi muna yimbi shi kan dia shi mbenzi mi mbwa ipa intesete diaspora na yanto ka ta manje ka to wad diaspora camerounaise to ne pa mom kambi ta manje ka pa ngap shira point ayo ira kam kan gan kwata wa mama shi mi po yiga shon wa mi ma ba man shi ja tum dia shi mbom fa po yiga shon wa mi ira bi mbom fa po version tum no ngu point ta sanse ko ro ira ngam pa me ngera aya ang pa ndi kara mentina te tu ne ku mpi po tu wani shi sale fo yi pa njunda tu wat limen wo limen te ira li na ne tu wat mbe je manju wakati mfuini na runa pati nkuri tu wat mbom da mi ndete ni mbona manze me nyamwa vewa ba aka ambi vewa ngu to yumante mashin fatium tium bi fashion na po apa mo wan sang sakatin da shi samtam ngai da sanse kimanga awa rankeri mi manga ya kuntam na banku wat na po sha anan bandam po banku wat yo ba ke mbangu mentembi wo ma mjamma mi yifu potenshi kana
pa wa la yum pa na la yum pom pa te la yum pa nga mbo ma bu ya manga nke yi abi fen ke ton na kuri indu panku wet aba yira yimba yo wa isia kan sa angu te ma ashami po ma fenu po ntu menten to po nan kambo ma pranjgan tinja ana yi wa po man ka na ke te wam kunda mga manan kyuka ndap ten shuren kin ngwa mena aba ba ngere po njimi aba wuma po nyuto wuma po mpate mbense la po yo ane nkete ketna po tuanga mam tuam kambo mam nan fashion kwende wa isia kan sa angu ka pishu na mo ambisha mbamba ka ushuna ti ngumu ko karana nka bi na tusunu pishanumi kula hali shiket na sanse kimanga yi alo ya ma ashipo ko wa isia kan sa angu fashanu mo nke pa ashapi ware ayo rani ne fatu sune pikuna boite sanse kimanga ngebi banga ipo to gbuna pipate fashion wa isia ka ba ran keri bi wati fashion bati gbuna ma anta inju wo ku pa sa ka yi puang panzemi sanse kimanga na pambare mi sanse kimanga to shamaka ba man ta mu ma asha mashimi po yu ara mashin sha wo yu mi andi shi kan busha yo po shin fu mo gabon mashula opo shupa ampo na sanse kimanga na lam tam ya wa isia kan sangu apa ira kana bua mo yim papo yo piambo funju na yin nji kimanga ava plan vera panze mike puka sho ke puka mu sho pu sho abu ngere mbo polo from shit maka to wa pa ma kwanjom pu ka meji Cameroon kwata manjanga mbo funo Cameroon West na akabi ka be me nga ina po kwata po pa kimanga menke abu mo shusha po funo gabao ashin fapo li yungu ko shin kan funa gabawo abubuwa mal shushap ngara mbo me kimanga abai ka tun wat pa ma kwan jampo pa firan shu me yamma pa yam gabawo ndiya shi shin funa gabon li ngayi yamma ndiya shi mbu gabon ande mi li ngayi to ka pana ya ka pa Portuguese ka me na ka bo gabawo bo ngara mbo kimanga ya ka afayi lili na shi kwa mbono ngupo minte mi feta yobo pie mbonjera tinda samtuma otuoto are mbonjimi na abu wabu yemi feta pa so yi tinda shi samtum awa rankere mi puoti wanda shi samtum di sanse kimanga bin kumsha mi feta wa so yi awa rankere ngara mi puada fana mo man fapshangam ka ponkusha pamfu kanan feshin kwende na mashi to shi yi wo shi pam pugene ba ka pa bo abi man fa na ka feti la upo na pa yimi aka ba mban ju so ba pi na ra pam gura pa ba tuen ta shi ba pi pom feshin kwende nta shamen aba yire yi ma ban fu na fesha kwende na a egi yu aga atitigna ta nzi nga bo yu are otun wa isi kan sa angu ba mi to mfa na ngu pa to ma yu ayu mpo yire yi la mbempo gabawo na tun wat sanse kimanga pak Portugal ira ka kamba pomba yo bin kan tote la Cameroon pa ba mete kuk mbense yi vuru vara apuanti ma pa ton kwata na kuk ngin rani e ba ka kwata na kuk ngin rani na pa ton jo mi po na na pa bin kan ze mi aba ngu kuk aga ira pon shin fu po ma shila abo shi pam shunu de pun shukretu na mbense kuk la kuk apwa ira mba po ka ban to mbi feta njap shake po na po do ma ya ndam tam ma shila po shi pa ma po do yu ka nga ti ire ndale wa shin kuntan to na po kumsha mi po tunga ba ka ngin rani ne ire yunku unsha ba ban ngere le du Sahel itwen shi ko po mbi na singa ne bin kan na timwa ti tanguna moi ngu kukuri yo titangula Cameroon fu wa Paul Biana atwan shushu wona mungu mbanda mpompa tembensie kukun saba mo mune tonte ntemtem fa mo ndi mo ntim adon fa bon kuka ngu sanse leki wa kuku mbensie la Cameroon ayo pa etompuana aka mbambu ushamo opugana ban shote ngu kukuna na ban fu wa pa etom pa mi pa manjam titangu tire yimongu na po pa fu shaket pa ki mashimi batuan se na ira yi fu ki fresha o mbina na titangu bongo nko sunje mi pa manjam a shiket party sanse ira yimbempo leki na ngupa iton abara yankeri minani pesa ka wawa semenge tamanjo ngura yi yo abite manvara ate fani po tunwa uwa monfo mbombo njo ya Saidu
ato mba mi ba ko shambi ina yinga ndan shiro ka kem ja machine na nie no na ku ngungo tila opona to ngombo mbo Saidu Remi na ayamanta ami ngungo tila Cameroon le to ni binde mbena mbo ambisho ba ko shani ile imonda wa semenge puamena wa semenge minani pa kumsha mi ba shwa wi sho nambi shui bo ma kpalam ten kuli te man se ya de tambu na mashimi e fusha njom po ke intuition na palemina ai kan shu palempo womie kaindo ya kula mbu na ya po atifana wa semenge po tungwat mbombo njo ya Seyduna awa kuwa yo ari nku njiti Oriental Hebdo na po atimtim dia shira na mimi rozeni pe na yinga mpo ndu pasa ko yo po mi mbanja ati nga tumket npiti mbo sena nkam sawa yoba ka yawi mashi ben jombo nsenti la upona abawo apa kitna ire ye mun ye poati sansie ire ye nkumbe la Cameroon aba ngere peminani petung bunga mpake ngene rani ba yo pandam ju inku ka angwantena na andabali na mo mbanga shimpo bi to mbangene suwa ntu aba ba sa ka yo po ngati ire yi wa ba Jules Dorendo ngo pawi mba manjam ambishe minani pe fana wumantu ngere na ankam ke ngambo nsen la uwo ba mi mba fenki tan wona ado ya ka po da kanta yu wa ban fumbo nsen integration pa yinku njumi ba nse kukun fe ka na bi lamtum nga e ka wa ba yi jo ka bari ma wona mbensie kukun fe bi ndam tumma jun shwa prampa mi bambi mi muongu yi yo po ay ngura na be ka ya ana patwana nda mbensie kukuru apa inform ka mba imbo ka na shikati munkin kujura ni ti yam ya afule wa mi mo ka da ba ya ana fa bin ton jira nan ka fembi shaka injap she pankam fefeti la Cameroon pankam nguyo bare ta ka na pa da bi kutua na bi fefe ka po man shu ngu brenda le wa bi ngara na weekend pa ndu be bang wala wo amu ika panju sumun kan zemi ba monti tangu akukuri potente ma wa Paul bi aba ba mun shwa imi ba fakuni shingon shungangu ya ma anka shami bang wala ba monti tangu pekeri wa fakka shimin tenta bo nan guna aba ba tu wa swante ma miya ka ba tengi mbe lo sakeri miya ba iba monti tangu kukura area weekend pote mu ponte mnyi body the star yo iremi nkumdan shiro anjum pongu mungu tinjuma siena po tungwa de sansie yo apa mbense pa Europa na tungwa yi kuku mbense Afrika nungu betu shimente tinjuma se yo anjum ponga sa ngumungu na patem din shot mbem nzet na tungwa fu mungu yo titangula Cameroon pi ekifo shamba shorin funa aba nzet ngabe yo betu mena po kumsha mi essentiel pa yinga te yifu boten shikana emina ni ati mbvina ati mvuru mpuna nyi ngubetu yimente shamun pi enfation pende shishu pui manga inta shaket ngun kata ri alomba na ayefresha aywa yo yimunyi yimbaba ni ile titu wela upo yo apo ankeshim ipiteshi na kula momut ndindi ngwat mom shawara ndi ne yire ntwati aba shawara apa ntwati titu wela upo zamin keshim ipiteshi na mumu shawara mfugo ipiteshi na kula shawara tindini ya tuwan twatitiwa la Cameroon wa kumsha mi pamba banze mi latu aba wa mke nguyo bo po amena yo po manju upa injesheti o Cameroon be so de nos ancêtres na pa mfuna latu mbin kan funa wa mke ngu ma shila po shipama en forma tempo ba yinku yimi wa jak famendo ngo yo wa mo ndi ma wote nkumbu mbense kukura inya manzit po nen tumo ti tangu fa ban tum ngu fu bo na mungu na ngu betu shimen tempo ala metobi to inshetan zemi apa renkeri mi adabe ka mungu yi yana pa fu wona ku sheta nga pa kamu pa to bi yap shwa mfenfena pa tunga na da pa ngene pu manja moyire yingu aba yo defi actuel pa nyi yimi Maurice Kamto wa John Frondi akere muna pa nyi she shiba mo fayi wukma fando tunga ire ma mo ane nkuran to na kukuna aba ngu pa tu wa so shekenti man she mu fa na yi wukma po da shi kote jeune Afrique ye shikete la Cameroon pa bi fa ngu pa tu ma te la Cameroon zemi la Cameroon woya ya ndumbishe yo fa boto onko inshintirma na tam ku me mambe pompa pa amba bo mo shoshan wara anja aka mambe na kwanta nju yuwa anja ati la yu mambe na
fashion man to da santem kwa shi biya shi ne nkunju mfayo ne tafungura mfayo nungu nshunda santem pamam yaba ingu pamam gu maintain ngai gu panu mena terjumance no bashin jantu to prononce wat bazemi avant peu monsieur para amanu d'emblée yaba coordinateur madame bunda pomchiyo njitana me yaba chef supérieur de regroupement mamba ibi kabito no apa malam dia shi to jawe nda pomche apa te nda pomche no la manwat ranite de pomchiyo puis un bon de pain chaque jeudi après ayo chemin gangama kayo baba shi kenan shi in kuna ko ba to matin kan kamoni ga mimi apa ngara ba yu fenwat po bija to mintin mbentu farin banga kulla ya pa development manjomi mbang pilema mbang ba ren na puissin ku mintin mfu ngu pa chef d'arrondissement ngu pa chef de village yo pa prom pa en coup te na se pa sur pika en couche chez ni mana bien que faut voir from you nkama machimi patwa pa bo yonka pa po shuma se tutuni nga uma teka penshosha mbanga tumat kula na minjo mina yuwa pamma manga kula no po ganamina shimba jantu ba ntoli tenga pomse yuwa apa ipi pom mo shina ayo fashion ngu pa meten shi suwa ra tuma pone kam assalamu alaikum bi na kana buba ayo nurani ni don fa wuma te ngupa tunga yani nja amambena rankeri pa mantri montosha ne limanti misika ishi swara antuma kampo shi shewa puna imba mo yuapa mo form ke na ba shi tosha ne li pwada pa panju shwa po mfap shema ngaka nka ndu fu ya bomba mi po ya ambo mbina na me ma shi sha abo mi buna bo fresh apate ngu nza ambienju ngabo pa amba na mante yifu bo wanti ma pwada bo ban shin fap shabo ba na lumtum ye lumtum pa nin kum shabo no kum ngambo ke ra ka lo mban ja atila bo na mbem ga fe na yi kakabati yena wawa imambi pemuna malo nze nkura maka pamba ye patondo nan kankana muna pempo maka puis wantim apangera ba na abuwa pemi fresher